Horas madihita saluhutna Hosana Raja Salom. Itu tong Horas Hosana Raja Salom. Mulate madituhatta ala diledo petiken aleket dihita di Bagasan Bornginon payhutihut acarata di Amazing Ministry Channel. Ima namargoar acarana cakap-cakap tentang Tuhan. Mana ringoti Tuhan. Ima mulu dihata-batakon makata-hatai taringot Tuhan. Jadi di Bagasan Bornginon tapak dohami dison adong opat talak akan aposoni Tuhan. Au si Jogi Sidabutar somala amak kudul. Ando petong. Edo si Jogi Sidabutar nyon tongdo anaposon itu hatta hasiholan Sidabutar parulian Tampu Bolon dohot pendeta Jandri Pak Pahan. Jadi siang imana Pak Pahan nanti. Jadi sian guarnamion gabe tu atok sada guarni grup atong ima si Tampan Sidabutar Tampu Bolon Pak Pahan. Boy donian marganasing po boy na masuk tong tu guar si Tampanon. Marganasing si tak pokoknya adong tanah adong pan na masuk may. Jadi mulai tema dihita salu na pemirsa ni acara tahun. Di Bagasan Bornginon nasongot turpuk manang tema dihita ima filosofi ni halak Batak hamoraun hagabeon hasangapon ya hamoraun hagabeon hasangapon tar odo filosofi ni halak Batak alai ano tabereng pe tersongod dido hamoraun hagabeon hasangaponon molo mangihuton hatan itu hatta hulala imajo songon perkenalan alai ala adong wajah baru di son bintang baru. Oh iya ada dua bintang baru anggo hami ngamar sita dan hal selama hal amang maju pada dokoma guarmuna di dia hamu tinggal aha pelayanan muna di dunia marketplace di pelayanan melate mak guarhu hasiholan Sidabutar tinggal di Jalan Adul Hakim Setiabudi, Komplek Klasik 2 nomor 102. Sehari-hari bergabung pelayanan di Gebegelo bersama dengan Pendeta Parulian dan Pendeta Jandri Pak Pahan. Sehari-hari bergabung juga di Full Gospel Ministry wilayah 1 dan pernah menjadi presiden Full Gospel di Samaritan Gospel. Dan sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, ada banyak perjalanan saya. Karena kasih Tuhan lah saya bisa menjadi hambanya, gawe hambana. Alani holong ni Tuhan. Alani holong ni Tuhan, salah ko tadi ya. Apa dokter? Mengatu si dia kan. Saya rada sengaja deh. Apa lah Pak? Jadi songoni jo perkenalan diri anon hu upagaja bong muse. Malati mak. Di lain tiki boy mapagajangon di mana boha Robert di mana. Ada orang setan ada mana Jesus? Ay Robert tinado tong. Rong berat. Oh ini deh. Itu Robert on deh. Bekas ano tong, bekas perkakas. Oh. Dan seterusnya. Oke mak, melati mak dia hal siolan Sidabutar. Wilala langsung mah tuh alang pendeta Jandri Pak Pahan. Mau lihat di tikinan di lendio hami. Jadi mau lawatong goarfu Jandri Pak Pahan. Adong do di Pudina SPDK. Au sa kebiasaan karejo di SPD kawan. Sarjana Pendidikan Kristen. Deh. Nah ujui gorna espak. Nah sonari SPDK. Sitarahon sama. Saya pikir STH itu. Sarjana kasih karunia SKK. Ada sama nih Pak. Jadi SKK. Jadi tong do pelayan Tuhan di GBI Glo Medan Mall. Rapak do pendeta Tampu Bolon pendeta evangelisasi Sidabutar. Jalan mengurupi ulon nabadia namahami di gerejai gabe pelayan Tuhan gabe pengijil naboyulahon di manulahon tiki poso sat ro di mana tua gabe pelayan Tuhan mah gabe Amin. Mabay na dinggan di jodoh itu ani. Jala sehari-hari kare Joko
guru doau di SD Negeri Pematang Johar di Serdang. Alani bahasa-bahasa itu ani IP tahun na lewat boy jebol sian PNS tarpuji matuata di hasidot olong ni rohana gabe boy ga jala dang hea terpikirau songoni ape iman le tuani jala firman Luar Tuhan biasa. apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati jala ima. Nah dipersiapkan Tuhan itu hita. Jadi atar songoni mah jolo sianau. Bah, Ando habe nomor pangkat do habe do ngaton nanti aku. bahasa itu kan jadi ima jo sianau ando pe Oke. tamana bay. Mau lihat ya, Mak? Tikinaro. Ngamar hasoho tapat di tadi. Puji Tuhan nunggak. Boris tu orang doh. Di Jabu inata. Hal amang. Ngamar hasoho tak buruh itu Jabu. Mulu di Jabu Golkar, Golkar. golongan Karo, Burus Tepu. Bos tebu. Berarti merpamili doh hamu doh amat tapar Jabu halak seginting. Senina. Senina. Wai. Puji Pas Tuhan. dotong ikon diperjelas dotong Iya, status betul, ikan. iya. Boros itu orang. Allah. Boros tepu. Iya. Alana hita margelar si tampanon Si tampa. sebora ton. Oh ido. Berarti non. Abo lagi di julo ni na toro bukan. Idok ko na non istilah na hita. Istilah na sonari. STJ. Ah, Status tak jelas. status tak jelas mas saja. Allah. Baik. Adong mo tong guarna pencitraan. Adong ma guarna tong jual tampang. Ay, Kita mana. menjual kasih karunia do sonari. Ido. Amin mau doi dah bah. Ido. Itu mamat. Oke, Mak. Kita. Jadi hulala masuk mahita tuhatan itu hatta masuk mahita tutur pukta hamu kadongan taparade ma sian hatan itu hatta parjolo mai sian Jeremia hamu kadongan nah hinaholong di bagasan Yesus Kristus nadong di Jabu di mobil nadong di kota-kota di seluruh Indonesia bahkan nadong di luar negeri salinai husa ampahami madamang dainang haangin na pinaribot sa luhut na rap patakas sa mahita di hatan itu atta sian Jeremia sian Jeremia mamukay manos sian ayat 20 tolu rodi ayat 24 nunga mengaradi hita sa luhut na Jeremia 20 tolu Jeremia 20 tolu tapukal sono madidok disi songonod do hatani Jehovah say unang ma di tengahon bisuk na say unang ma di tengahon nagugo hagugo na say unang ma di tengahon namora hamoraon na diuduti manusia dia 24 manangisen na naing memuji dirina on ma dipujihon nama roha ibana jalana tinaddanai ayahu do Jehovah para si roha na makajong jokkon dohot hati goran ni tanoon ayaka ido lomoni rohani lomoni rohaku ni na Jehovah hilala jahauku do di bahasa Indonesia hamu kadongan asal lam hatu sate alana sipata memang daktar pasiding ikon uhumatus do sipata di bahasa Indonesia molo di bahasa Indonesia songonom ma di doko disi bahasa Indonesia ada sian Jeremia siat 24 songon beginilah firman Tuhan janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya tetapi siapa yang mau bermegah baiklah bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Ima tarsongot turpuk nanaing si pabagasot tabornginon. Alai adorang sota pabagasi tajaha majo muse sian podani Raja Salomo. Sian podani Raja Salomo songonom madidokod disi. Oke. Di tangan siamud do gajang ni umur jala di tangan habirang do hamoraon do hamuliaon mulo di bahasa Indonesia songonom madidokon Amsal tolu ayat 10 umur panjang ada di tangan kanannya di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan nah bertolak
sian ayaton hamuak kadongan sian poda ni Raja Salomo biditulu ayat 10 namon on domudo on tu filosofi ni halak Batak macai gogodo hadomuanna tu filosofi ni halak Batak nama dokon hamoraon hagabeon hasangapon mirip matongi kan memang dangapala 100% sarupa alai mirip matongi adonggo kesamaanna lapatanna filosofi ni halak Batak nasai toktong dieahi manang dilubah halak Batak hamoraon hagabeon hasangapon macai nading gadotongi kan macai nading kan alana songono dodabakan molo ina di bagas rohatta ina dong di bagas pikiratna las ido to hangoluhon ido tatangyakon molo ita tangyakon las ido taulahon jadi macam ada yang dotong filosofinya halak Batak madok hagabeon hamoraon hasangapon kan ido naeng hagabeon hamoraon hasangapon manang dia perjolo dak pola masalah manang na hagabeo hamoraon daido ale pokokna natuluam mak nagabe filosofi ni halak Batak nagabe molo bahasa nasing didokon na menstimulasi manang mendrive langkah pikiran ni halak Batak na mengendalikan mendorong pikiran ni Batak nometong natulon buhama asa dapot hamoraon hagabeon do hasangaponon hidup banna se merluba-luba do halak kita maju laho mga lubaw na tong daba jadi molo hamoraon ada pola terjemah kan molo bahasa Indonesia kekayaan hamoraon hagabeon gabe lapatana gudak pinoparra ai ido di hata tuhatai hati-hati di toppa di bata siadam dok si hawa kan di pasal sadai ya kan ido dokon di pasal sadam manang di pasal 2 diulakot do inon asa gabe marpino pari beranak cucu kan ido nang jadi memang filosofi halak Batahon sadar tidak sadar memang honadot tong tu natar surati imet tong kan ido benang mangarera do yang halak Batahi di sudeluat dakolat toba karo pe nga mangarerak si malungup pe nga mangarerak kan suak songoni pak dairi mandailing kan sipiro nga mangarerak atong holan toba sabing nuaing hulala ngaolam marsa 5 juta pinomat balik sautik marsa 5 juta kan tarsoni tabado penon batak karo batak si malungun batak pak dairi dohot batak mandailing sipiro soning nama kadonga jadi ngamare balaluna patuluhon hasangapon. Nah, hasangaponope sesuatu na dikejar halak kita doon. Ido jala ido ban na sehubereng moluhu paratatehon aka halak kita na bercita-cita na berniat maju dijaga do perilaku na tong asa tong sangap ijaga pakatoyon na asa tong sangap jadi odak kola sangap dipangkat ale tong go sangap nang diparange nang dipangalaho odet tang na hubereng aka hal-hal na positif di halak halak kita Batak hal-hal na membanggakan di halak kita Batak jadi on macai na uli na lek doon si kajaron manang silubon ni halak Batak di bagasan ngoluna hidupan na mga rera nuang bangsoy ay di Amerika pe mau lebih negia ceritanya kadang ngagudang di si halak kita nuang naung naung berperan anon bodo halak amang si hasiolan naung jojo tu Amerika bodo nop cerita honon di mana adonggo hirak kepala preman dari sini. Saya dong do komunitas berpengaruh di Amerika, di Belanda do akaluak nasing. Halak kita marga sida termusir rasi preman. Ada tak puluh dia. Rajai. Mereka marfaung. Tersongoni maksud tu bahwa memang adonggo hal-hal na positif dalam memang bersumber sian natar surati mabain halak Batakon maju. Memang maju bangsa moliate itu atai. Tersongoni maju rupani hira intisari ini turpukta di bagasar bonginon hamoraon hagabion hasangapon di halak Batak. Jadi ditabay kadongan mulutung adong nang taban idongan sa adong sa tator tu Jeremia sia. Bolo tabay sotik ang tapan dida imanak kaning konsep ni identitas hita halak Batak. Olo amang. Ima na magbayag gabi sada filosofi ni halak Batak. Di bagasan parnguluan halak Batakon mulai sian pertubuna sampai di bagasan na marbagas mana sampai tuana tetap do tutulu konsep hamoraon habgabion hasangapon
di bagasan Tulu Kongsepon dianggap don gabe pencapaian na utipusin na pencapaian na masing. Bolo kada dapat na tuluon berarti nang sempurna Manila. Nggak jadi be barang ini. Jadi bolo dapat moraon asangapon agabeon bah Iba na be. luar biasa maun seseorang di Puas bagasan matong puas mak di bagasan na manguluy. jala adong do memang di bagasan hita halak batakon akan natuat-tuat na nong patutur hita ka anak kon na ya adong do sada istilah di natuat-tuat anak kokiro Hamoraon dia. hamoraw Jala dong lagu netong. adong do lagu Along netong. Ame anom mahina. Gugu pe masari harian nang godari lau pasikola hogel lagi Ida tong dan seterus na. Asa Dan dong seterusnya. masikola kan Kan ada yang gede. asal mah sikola. sikola Ya, asal Tibu-tibu na ito tong. jala tujuan non tetap do marsitio patu Tulu konsep tolu konsep nakkan iya, tong. Asa Sadado ini sadado Itu konsep Olo. ngani. tujuan na sadabo amoraon bolo marsikola imanan non Gak bisa ngap matong isi. tipu pangka na Olo. songon amat tapat di tanah kaning kan ago ya bang ala na sekolah na to Nah, sekolah. jala gabi mars keturunan na gudang ima sada musik jala di bagasan Kongsepon gabi sada motivasi doon di halak kita Ido. asa di halaki Tulu Kongsepon bading gaman yan Kongsepon alana gabe boydo hita taruji salah tahun olo gabi pekerja keras do halak kita Ido dah. untuk mencapai Ido. si Tuluon Iya. ima ira-ira na boy tabahon Mau lihat ya? Pas deh. Tap. Aku taban hal amang sawotik. Lanjut mayo. Ido jadi wilala nani dok ni sita pubolo ni memang macai pas doi, macai pas cocok di itu halak Batak. Jadi memang tersongon ede nama dok anak kokiro hamoraun odom man drive tong halak Batak benda sebagai maluba-luba sikola. Alai terutama mai terida hasil nyon di era tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an sampai 80-an. Ale duk koni muse dak kapala huboto makomentari. Ale ngudina 50 dekadeon memang terbukti dotong gudang bangsoi putrani bangso Bataki na mencapai titel nasati botibona. Songo diutanami tahun 50-an paling tidak ngadong doktorat tong, doktor bonar si jabat. Doktorat tong. Tersong ini masalah satu contoh rupani bahwa memang filosofion sangat mendrive, sangat mendorong orang Batak untuk maju mencapai pendidikan. ngadong jenderal Oh lo, gudang jenderal lah kita dah. TB Simatupang itu kan Matong TBC Batupang. Tersong ini bahasa satu sonar bisa dong gua adong tong jenderal tapubulun Mau lihat itu dia tong. Last dulu hadisnya kan berkat Tuhan deh kan. Iyo. Jadi songoni marupani banggani ba jadi halak Batakon. Ayo bangga situ tuh do gabe halak Batak dang na sob bang ale bangga do gabe halak Batak manang nani dia au sektor langsung do pada daud diriku ya bahwa aku orang Batak gitu loh. Songoni maju rupani. Jadi ale sudi bahasa-bahasa itu hadui na paubah kalak Batak dung roba di tanah wuli tu tanah Batak nabi nuan ni ale sinomense matong na berhasil belum ni an adong gosian Inggris adong gosian Amerika adong gotong siam Belanda tulu yang misionari dan Inggris siap Belanda dok sian Amerika tong kan alai nasia Jerman mana paling sukses para raton baritai tu tanah Batak ima nomen senatong kan jadi hidupan na cocok do hilala ubaot ta filosofi adong go filosofi upasan halak Batak nama dokon oputar aja jolo martu kotos yala gudi pinukani parjolo di huton na pudi alai natutut tajom musedo hilala molo ta uba sahotik oputar aja jolo martu kotos yala gudi pinukani parjolo di pature na pudi marguru tu barita nauli aina di pature tu resino menset tentang halak Batak mangihuton marguru tu barita nauli ima tu firman Tuhan banaga bimuba mindset watak pola pikirnya halak Batak banaga bumi maju itu tong kan jadi wilala
di bagasan sukses ni halak bata hope rikot do hilala masuk firmani mengubah, membuat lebih baik, bahkan mabain asadomu Tuhatani Tuhan. Idutong kan asadomu Tuhatani Tuhan. Jadi naking kata taringoti bahwa halak Batak alani filosofi na inaking hamuraon hagabeon hasangaponi nga mencapai be halak Bataki di berkat dunia di berkat dunia kan idonoang kan berkat dunia nunga dicapai halak Batahiat tong. Alai merdo mutusinian ikotong ma dapat berkat surgawi. Amen. Berkat rohani idutong dah. Odabo ma berkat surgawi jala unang hita halak Batakon puas holat dapot hamuraon hagabeon hasangapon unang sodisi ikod dapo ma hamuraon nasia tuhatta didunaing hamuraon rohani kan didunaing kan hagabeon rohani kan didunaing kan dohot hasangapon rohani ayod do nakekal dan itu naing odo nakal seulak koda naing manian merdo mutuson dapok ma hamoraon rohani kekayaan rohani jadi dia mah kekayaan rohanion molo langsung kita tuintina Yesus Kristus amen ida bana didokot di Galatia to lihat tong Kristus ma ulos sok kamuin kan jadi kon Kristus ido nagabe kekayaan rohanita alana sinatuluan naking tinggal do sudeon natului hamuraon hagabeon hasangapon pertibi jasmani do ite jasmani doon pas tinggal doon anggona manotong kekal hamuraon rohani do ima karakter Kristus ima firman Tuhan jadi naing matong yan halak Batahi asalam marbinar asalam marsaringar jala asalam marbungaran ikon Kristus ima marnatapak sian bohi pakatayo pangalaho dohot ningulu sehari-hari hamoraon na di bagasan Kristusi kan dukoni muse hagabion gabe lapatan na hita sebagai murid Kristus gudang manian anak rohanita idutong dah idutong kung gudang ma anak rohani gudang mahalak nata injili gudang mahalak nata buan lahir baru hidup baru bertobat di bagasan Kristus idutong kan ido hagabion ni gudang manian halak nasian hagulaponi rotu Kristus marhite nguluta marhite hatata marhite pelayanata baru napatuluhon hasangapon di Tuhan do namanotong onggo hasangapon pertibion melus do ujung ni ale molo hasangapon di bagasan Tuhan manotong doi di pertibio kita sangap saat tuban wagijang pahita sangap alana hudok madam molo hasangapon di pertibion halak nama morajong pe ibana kan do halak na pogos di ujung nungoliuna sarupa do mobilna boto hamudo mobil na morado na pogos warna ambulance ayo tong Eltor rupunak kaning Mercy manang na BMW Eltor Lamborghini ambulance dotong dang Lamborghini raking kamu buatan Italia ambulance dotong la saboha morana manang saboha pogos na sarupa do mobil na di ujung ningolia ambulance arong musi do hane Ino ciri khasnya. Tong kuing inna. Jadi om maropani na perlu disadari. Tapi ma hamuraon hagabeon hasangapon pertibii talului. Ale tong mata lului hamuraon hagabeon hasangapon rohani. Idot tong dah baru peklop. Ayo dok kosyahat tong kan. Kan nakikang atajao sian Jeremia. Jeremia sia ayat 20 tolu kan Jeremia sia 20 tolu kan didokot do disi adorak sota jauh Jeremia sia 20 tolu kan olo do halak kita lalap dison gabe omma setabi rupani disombokon olo minta maaf jeda ngolan lalap boy do dipakai tolu konsep na keningon moraon hagabe na sangapon gabe dipake na dinggan gabe roa waso na koroa baik kam
ay nadinggat do konsepon hamoraon, hagabeon, sangapon. Alay, ala na gabi terfokus motivasi itu sih. Motivasi na dinggan, boy gabi motivasi na salah. Salah. Dia mana salon. Dinggat do konsepi. Olo. Kerja keras mahalaki. Iya, hal kita. Alay, sian obsesi, boy mabay gabi ambisi. Ido ati. Di sido salana. Olo pas deh. Boy do obsesita agar kita nakok level songoni kan. Labatan na gabi dihalalkan segala cara, bahkan betul. lupa kesehatan ati. Bahkan lupa kesehatan termasuk may Lupa salah Tuhan. satu. Termasuk may salah satu. Ido. Alana bolong ambisi menghalalkan segala cara. Iya. Pas. Bolong nga menghalalkan segala cara berarti segama. Ido, hasesiga manaro. Sega mana? Hasesiga manaro. Iya. Jadi lam tertutup do sudi. Ido. Bolong nga menghalalkan segala cara. Adok kepeng na. Adong pangkat na. Gudang pinopar na. Olo. Bah, dang adong be merasa imana punya lawan. Ino kan? Olo. Isipin naro. Ba, ujago daw siya ni. Ino kadang kan? Berarti gabi muncul mah hotel. Ido tong. Siapa tong? Ino. Hotel. Oh ino di Kembakon. Ido tong kan hotel. Molo salah tong na to. Hotelon. Muncul metong hotelon ha hosom. Osom. Oh, ido te. Teal. Tel dua deh. Teal. Elat. Elak. Late. Gabi talo na to tong. Saya muncul. Ido te. Dang iho. Dang diaw tuma. Ya, jorbu na iya. Jumbo dontong. Jalan dokon aro ay tong. Memang luar biasa retong. Akan persapa 3H. Olo ha. 3H hasangapon, Gabion, hamoraon. Ayo. Alen yang bisnis sinaking muncul mah hotel ini. Muncul hotel. Ini saya muncul Pas. Dang diaw. Pasien na nih. Dang liho. Ibegu. Selesai. Ngiri dong. Halak mau sudah enak kan. Habis perkara. Habis tutup. Barang itu. Siap. Dang adong Bekasi. Nah, dong Bekasi. Mago makasih. Odat tong na perlu. Jadi hinorhon ni asa unang masa ni ani ikot tay hutom ma patik ni debata natar surat na king di Jeremia sia ayat 20 tolu ikan. Ah tapai huti mada Jeremia sia ayat 20 tolu. Jadi songonom ma didokot di sida so pakai jo kacamata kon kacamata bilok. Asa unang salah-salah. Adong tuh sida putar dua. Molo boy, adong deson cadang atong. Berkati. Boy. So jahat Yeremia sia ayat 23. Sono do hatani Jehovah. Say unang ma di tengahon na bisuk habisokon na. Say unang ma di tengahon na hagogoon na. Say unang ma di tengahon na mora hamauraon na. Jadi tului kan? Iya pas. Tolu hamuak kadongan na hinaholongan adong dijabun waeng mangihutton acara tahun adong tolu atong dison na perlu si pasi di ngota marguru tu podani tu hatta di Jeremia sia edubul tolu ima sadamai habisuhon baru muse hagogoon dukoni muse hamoraon kan idon waeng. Nah, unang manyan di tengah, molo di tengah lapatan disobokon, molo bahasa Indonesia dimegahkan. Dari doang di badi pabangga-bangga. Dari itu main kan sombong mana. Disombok. Gabe hosom na tong lo kan. Jadi unang manyan nadenggat do halak bataki malo-malo S1, S2, S3 dokter gudang kan. Nauli doi las situ turo rohata gudang anak ni halak kitai naung pistar-pistar naung bisuk-bisuk alai unang manian di hasobokon unang manja di tengahon mangihuton natar suraton kan itu yang mangihuton natar suraton atong dukoni muse itu tong molong ngabisuk unang besobong molong ngagajang titel unang besobong tarsongonau gajang bu titel kan ebo kamu kan itu teh kubawa masa ada ulangi jo ulang ijolo ngado ngatong F evangelis kan ijolo ngatong dukoni muse ita halak PS Pastor Rinda, apa pesuruh Tuhan doang mau atong kan? Dukoni muse SH, MA asli tongo kan otentik gon. Ita bay mo muse MTH. Nyodo gajang nyodo. Tambah mo muse bah tonggo setara do estulu PhD. PHD, Preach Healing and Deliverance. Amang alay nakpas ang uno gajang ni titel dang boy batok sobong dawa. Ala na basa-basa ni Tuhan do. Dang boy tengah atong dang lima titel lu sa mo. Dang boy sobong atong ikot tong maserep roha. Jadi hamu kadongan
nauli do molo halak bataki malo-malo godak titelna kan alai unang manya di tengahon habisukonna dukoni muse napa duahon anak king teh habisuhon hagogon Dot hamoraon. hagogon jadi molong tunggugo pehita halak batahon gugo hita ala gudak tatadak kanamar pangkat Adong pengaruh marang na hudul pehitan waing di dewan hudul hita di pemerintahan mulai sian eselon sada sampai opat terbalik kate ikon eselon opat bisa Aiman. meletung pe gudang pengaruh tadi politik, gudang pengaruh tadi masyarakat, songoni kan unang biasakon, unang gak biasa ngasang, ido nani do ni hataon. Jala muse. Itu jasa apa saja jo. Olo. Nah apa duluan asal sekaligusan non? Tusi. Oh. Dangolan jala unang gabe asang asang, jala unang gabe tabay jolmai somararga. Olo. Tarendahon. Oh lo pas deh. Ino to kan? Imat tong marahagugun nak kaning. Iyo. Bolo tabe ring jolma gabe sokon na. Itu rutas deh. Itu rutas sudi. Jangan dong, tidak kan? Asa hudu tidak, Olo. asa saya jo asian siremia tu lek dulu sia dulu toluan. Saya unang ma di tengahon namora hamoraon na omma gudang sahit ni jolma. Iyo. Omma gudang sahit ni jolma memang di sude suku don. Alen na tataringoti songonari di halak kita batak majotong kan. Unang manian nauli do hamoraon naung dapot naung di basa-basa tuata tuga nupita na dingga do isi halat conot ta doi molontung penwaing ngagudang halak kitai namora bahkan adonggo halak kita dapola huduk margana heaga be urutan pabigao te isi urutan pabigao ni sempat Indonesia Saat ini kalau Una pola. tabere ngan non sa may mano urutan 20. Ido, jadi adonggo halak kita tong dapola ni dok gua rajo Orang terkaya deh. masuk Terkaya. hitungan mungkin 30 besar sampai 40 besar terkaya Indonesia. Las noro hadisi bangga do ibadisi. Gudang go namora selain ini gudang go halak kita namora tong. Alai naga be suku-sukun naeng manang si pasingko ni hatan itu hatta doda, hatan itu hatta unang manyan di tengahon, unang di sebokpon hamoraon nai kanidon waeng. Jangan alana songon adong gotong dipodani Raja Salomo manang na di pesalmen ini madokon kesombongan dan tinggi hati adalah awal kehancuran. Gitu tong kan hatan itu hatta dah hami holan napat hari parhodo kesombongan atau tinggi hati adalah awal kehancuran. Jadi molotung mamora penwaing akka halak kita halak Batak di dia pe hamun waing unang masobong. Unang masobong. Amin. Jamanang hamu mora di bagasa sa keluarga, unak kolak katamunya begion. Kali do naing. Olo. Anggo sahit ni halak kita tong. Molunggudak tepeng nyon di namar hamarangi, unggo kebegion banyak katanya nak pesala. Jadi moloti kospe hatani sada anggota keluarga Nasa. manghuton natar suratido hatanion dan ngapalay begion ala humurak kepengna omat tong Kurang servis ya teh. beda tong humurak kepengna asal otik mah hepengna dang si begi bahatanion apalagi mga samangan Olo. dang ibegi bahat haperti kos no na Gabe leasa deh. gabe layas matong natar songot cerita di siya sinami si Minggu na salpu Lajo sakola jo berkaca johon na berkaca johon na. Mula dong pesta teh waduh cerita mi dok Olo. si anu cak Olo. Jadi mulai pesta tong ay ta mulai may pestaon. Adang gope ay sino soro. Ay di do pa supri sudah ko no soro anggo do madaputi may. Tapete, pete. Ale mo Madapoti. sino soro. Madapoti. Na soroon per departemen keuangan dapat to kompeten tadi. Pete din. Departemen Keuangan musim ini. Keuangan dia. Bolo ido ko perbeca madaputi may. Madaputi main To may mulai ma oy. Nah. Ido. Ilo tong. Omat tong salah satu contoh hasobongon ni nadiba halak kita. Tong dosong ni bolo pergaulan ni muda-mudi. Ido teh. Oh, lo muda-mudi yon. Asido roha bolo ka muda-mudi na gabi terjerumus tu situasi so. Olo. Irok ko na to. Bolo ada uang abang sayang. Abah, Kan? tahin yung Habe bolo sadok kebeng. Abang ditunjang na. Ima sido roha kadang na Baik, pergaulan ni Sipakon muda-mudi. natin, sipakon. Isipakon. selesai. Olo. Omat tong, omak fakta. Luar biasa mula halak Batakon memang. Falsafahnya nakin 3 H itu kan. Hasangapon, Hamoraon, Hagabeon. Hagabeon. Jadi tiki
Lao mahami tu Amerika meradalan. Nyoman adis dok lakin. Lao kami tu Bagi maju. sekitar California, Las Vegas. Alam mo hobereng buhi ni buhi bata. Langsung nomor hata bata. Bahoras, bahoras kata mo orang bata. Ini mo. Nah, horse lay. Mereka mo. Mereka merpong do. Ay hamu mereka sida butar. O nga ngalili kami mulai ya ngay sonaw. Ay naku Mulai tubuh na. hutak ko kata. Tubo pun di baladang isa na. Lao tu San Francisco. Hobereng buhi na buhi kita. Langsung pasal Batak. Bahoras, horse amang. Horse amang. Mereka ada mo. Mereka tabunad daw kan. Olo. Mula ma tu Indonesia, Las Vegas. Kubereng buhi ni amat tahun na tong, do inat tahun. Horas na baru, horas. Tuguyo, tasong ko Tasong ko. kan. Ani hindi daw mo. Sanon, hamoy dia. Ang gwaw tinggal medi do nang mulat do. Sino nga muna, salak ko. Imat tong luar biasa ni halak kita on. Tu dia pelao, tabereng buhi ni buhi si gompat, marhatabatak kita, marhatabat mana langsung. Jadi luar biasa. Hampir di seluruh California itu di Las Vegas pasti ada orang Batak. Ido te. Ima luar biasa na. Cuman halak Batakon, natking, hagabion 3 hai, hagabion nasanga mo na moraw ni, melekat. Melekat, tu kosombongan. Kosombongan na dia, sinaking, dangiyaw di bigo. Omat tong na perlu di Kikis. evaluasian halak kita. Idokon, agamam, karite do na kan? O karite do, Kristen. KTP Kristen tanpa pertobatan. Ikono dotong asagabe berkat hita di Indonesia on. Do di Portibion. Kamu lo Batak boleh berenjol mahal Batak. Si jogal rukung don inakan. Unang manyana te. Unang manan adong hata-hatai. Alem mo lo tabereng sudah terjadi pergeseran. Olo. Orang Batak hagabi ang nasangapon sudah banyak ngagodang mabain hasangapon rohani. Morah rohani. Gabe rohani menjadi berkat di mana-mana. Ido. Ulate. Ido jadi mula tu hatasin kangani do tong tu Jeremia sia ayat 20 tului. Ido tong konido tong menang omanyan lohot. Di utoh-utok di roha di pakatayon nang di parangeni halak Batak. Ima unang maniat di tengahon halak nabisuk habisuhon na. Sada. Napaduan unang manyan di tengah di sebokon halak nagogo hagogo onna alay dipakai manyan mengurupi nagale kan ido habisuhon dipakainya mengurupi nahurang bisuk dari donoeng napatuluhon unang manyan di hasobokon halak Batak hamoraonna alay dipakai mengurupi aka halak nahahurangan di pantai asuhan gudang gope halak kita noeng di huta na perlu diurupi. Alam adong sa ada songonod daba mabben hiulala hira lungudo rohani Tuhani dapola hudok joguari tempati alay adonggo tulu daerah di Tanah Batak nama betugu masing-masing 2 miliar kurang lebih. On sada di Samosir kan? Harga di pembangunan Olotong, sada di Samosir, adong may muse sada di daerah Tobasa kan, adong sada nai dapola hudok guara alay tulu matugu di Tanah Batak na mararga hurang lebih 2 miliar. Dari donoeng holang alani neng mengaluba hasangapor sinakingani kan HP moloni huton atong hatani Tuhani sa sitong dadang adong be hubungan ni nang mate dohot na mangolu molonang sangap benotta op bapata nong parjolo opung tanong parjolo hita do atong perlu dengan parangetta perlu dengan rumah tanggata perlu dengan nguluta baru pe sangap ma natorasta nong modingi oputta nong modingi sangap matong hidupan na cocoknya do lagu uju di ngolukon manian tamama bahena kana dengan molotik dung mate do marebas margodang marede manotor dang adong belapatani sama sekali dang adong belapaton na nama gopode sia-sia dotongi jadi om maropani molo melenceng do halak Bataki di pencapaian hamuraun hagabion hasangaponi gabe salah dotong nah taudu timba muse tu
hata ni poda ni tuatan na sinuraton ni si Paulus. Ima di saat dia di buku ni Korintus 2 Korintus. Ya, 2 Korintus di tahet jera. Oh sorry, di Filipi apa sorry. Filipi tolu mulai sian ayat 4 1 ayat 8. Filipi tolu mulai sian ayat 4 1 8. Uja mah? Oh ya, Bagi aku mau nate. Boy, ma. Ayat 4. Filipi tolu Ayat 4. Rodi walu. Adong donian nang diahu si pangasahonon di daging. Ai molo diripu deba. Adong do si pangasahonon na di pardagingon na dalam ahumah nian. Pemeda sada-sada ada tabahas dah. Tepenggal mate kalimat tepenggal mate. Sada-sada. Ayat 4 pasal ni ayat 4. Oke, satu persatu. Adong donian Jauh kamu jo ayat tului, ayat 4, baru jauh di bahasa Indonesia. Oke. Asa klop ya mana? Oke, salina ayat 4. Adong donian nang diahu si pangasahonon di daging ai molo diripu deba. Adong do si pangasahonon na di pardagingon dalam ahumanian. Oke, molo di bahasa Indonesia songono madidok. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kan itu neng, songon hamuraun, hagabiun, hasangapon, molo di versi ini ala Batak. Jika ada orang lain menyangka bahwa menaruh percaya atau membanggakan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kata Paulus, jahamu mamuse ayat namang ihut di hata Batak. Ayat 5. Tersunat di aripat pawaluhon doau nasian bangsa Israel marga Benjamin halak Heber tubuh di halak Heber halak Parise manghuton patiki. Molo di bahasa Indonesia disunat pada hari ke-8 lapatanna molo mangihuton kebanggaan najolo si Pauluson dan adong hina hurang natong tidak ada kekurangannya semua serba sempurna. Dukoni musa didokon dari bangsa Israel, bangsa kebanggaan oleh orang Israel tersongok halak Batak doa bangga do halak Bataki di bangsona kan. Jadi si Paulus pe molot soal bangsa do au bangsa Batak go bangsa no tarpas-pas inna halak kita songoni mamuse suku Benjamin bah ay seboto hamu margaon doa margaon imetong kan. Bisa tabi dia mang panditai. Jadi ulah lasian ayatom timbul lagu anak Medani isi songonau sudah demen dawate. Oke, asa tuntas saja kan di dotong sian suku Benjamin ona tong sungguh kebanggaan do di halak Israel dukoni muse Ibrani asli dang cangkok kadang campuran si Pauluson dukoni muse tentang pendirian terhadap hukum Taurat manang tradisi ni haporsion ni halak Yahudi parisi di mana dang adong hina hurang na itu maksud natong kan ima molo si Paulus najolo tator sejo tu jahamu ay onom di hata Batak garang dorhaku mangalele huriai soha suruhan di hati goran nasian patik. Oke. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat tentang keberanian dalam menaati kebenaran menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Ima si Paulus sebelum bertobat terus kamu ayat itu alain naung paruntungan hiad diau harugiat doi hajujur alani Kristusi. Molo bahasa Indonesia pal takut tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oh dotong penekanan nih si Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan ayat walu molo di bahasa Indonesia didokon malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Molo di bahasa asli na sampahon satabi dihitaon kotoran TAI
Ido tong kuanggap TAI, kuanggap kotoran do sudai habang gaun na jului. Inna si Paulus basa pasape songoni hani mana hudok majo kebulatan rohani mana supaya aku memperoleh Kristus. Dianggap imana do sudeo na tongon habang gaon pertibi. Ayo kan mulai siya ayat 4 saya walui berbicara taringot habang gaon pertibi di masa lampau ni si Paulus. Dianggap imana do sudeon rugi, dianggap imana sudeon sisoada, dianggap imana dang adong lapatan yon dung pajupai bana dot Kristusi jala dung Kristusi di bagas ang ngoluna. Alay mo lo tatudos untuk halak kita tercampur be dampola madu dia gudang go pe halak kita batu gereja daido aledang apala bulat-bulat Kristus gabe kebanggaanna odo tong nanyo dolhon ni turpukon odo nagabi puda tuhita bornginon ngada pota hasa hamoraon hagabeon hasangapon dolan akan asing di bagasang nguluta kesehatan kan alai hamuak kadongan unang berhenti unang sodisi jaladang ibe kebanggaan boy mai gabi igil-igil namai molo halak nang mga tusi hatan itu hani tersongot di Matius 6 ayat 37 kadidokon cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran ngada po joy baru tabahonon nani tabahoni igil-igil manang bonus. Jadi sa sitong na hawa kadongan has hamoraon hagabeon hasangapon igil-igil doon bonus doon ala na tinggal doon tinggal lo di pertibon anggo na hot manotong ima Kristusi dohot hatana odo tong sa ulak ko salinaida anggo hasa hamoraon hagabeon hasangapon do lan akana asing tinggal doi di Portibion manang na Lamborghini pe mobilta manang na Alphard pe mobilta manang na Pajero Sport pe manang na Hammer manang na Ferrari manang na mago do het no bereng manang na mobil tanker Allah manang na Berlian bersabur-sabur hama kadongan tinggal doi di Portibion iya memang saulah-saulanai hudokon tuhaw tuhita gahaganupan tinggal doi di Portibion anggo na hot manotong ima Kristusi dohot hatana idotong iman yan nagawi kebanggaan lapatan na mulu mardalak kita manang dia kan Mas Dan nangga gobonya sabutullah jogi Kristen tasone itu sabutullah tong kan itu tong bawas ada juga na jogi Kristen kan om sedongan palurian Kristen inna alani banggana alenak pedak songoni apala songoni hana ekstrimna dilebih-lebihkan nanido na disi ntarido manyan Kristusi kon ima si tonjol honoton ido si tonjol honoton jala ido kebanggaan molo songo diau kita kadong apenon molo songo diau ido kebangga aku ima kebangga aku satu sadarion buasa songonin nah muda aulas dor hakku mamerang kadongan naung gabe sukses di pemerintahan di dunia usaha di dunia sekuler di market saya bangga lihat teman-teman alai sip-sip di bagas aku bangga doa gabe na posoni Tuhan amin serius alana au bukan membanggakan bukan menyombongkan karena apa karena ya kita ini adalah ambasador duta kerajaan Allah ide tong daba jadi alasan paling alkitabiah adalah bahwa hargaku setara dengan harga darah Yesus Kristus. Amin. Ida tong daba. Makanya aku bangga banget gitu lah. Aku nggak mau lepaskan itu karena aku tahu hargaku. Meski aku nggak banyak uang di dompet, aku tahu hartaku yang paling mahal itu adalah Sang Pencipta alam semesta, namanya Yesus Kristus. Aku setara dengan darahnya. Makanya aku mantap kali kurasa yang mengikut Tuhan ini. Serius, mantap kali kurasa. Bukan berarti aku tidak senang melihat sanak keluarga, teman-teman dan orang lain mencapai hamoraun, senang-senang, aku nggak iri hati. Tetapi yang paling berharga di hidupku, aku belajar dari Yesus, aku belajar dari Paulus, Kristus itu hamoraun diau. Kristus itu hamoraun diau. Gogo bebasari, arian nangurari, lau mangi huto Kristus iyan. Ito tong. So naholan mabayan gabi hasobongan kadang sada konsep hamoraon ni.
Bolo nga mamora imana memang sangat dekat do tuha sombongan ni. Alai nau para mo sa na tahabayari hamora ni boy mabaik gabi binasa. Bah. Merhua mata pertahanan sada status hamoraon HP boy mabaik binasa. Anong do tertulisi? Tajahaw to ma tong firmato no. Tabuka ma Lukas 12 ayat 15. Oke, Lukas 12 ayat 15. Bahasa Batak maksud to. Ah, baik. Bahasa Bahasa Batak. bahasa Indonesia pun boleh lah. Bahasa Indonesia. Lukas firman Tuhan Lukas 12 ayat 15. Soalnya mana katanya lagi kepada mereka berjaga-jagalah, Mbah. On kan sada hata si pasingot don peringatan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah, nama orang matongkan berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Artinya on dang menjamin on, dang jaminan on, hepeng tahun, Gabe hamamago mak, gabe hamamago. Uy, gabe hamamago. Memang lasdor hatta tu dong hatta na Mora teh. nama mora bangga do hita jala bolo bui di pature ma hamoraon ni gabe tu pekerja Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa dosa benar bolo songoni. Alai dang gabe jaminan bolo ta pertahaton hamoraot tai gabe tu hidup na kekal. Tertulis do di bagasan sada Timotius. Tabereng sada naik. Olo Timotius onom. Ayat 10 pitu ngadapot tu. Olo jahok. Hujahak Olo. So onom madidok sedisi. Sada Timotius onom ayat 10 pitu bahasa Indonesia maju ate. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ima hatani natar surati. Dak katang naminaw apa tidak? Olo, sada peringatan do Olo. Sada peringatan keras. Alana boy hita gabe dikuasai alani hamoraunon gabe menindas jolma. Menindas jolma lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Jala adong do di dokter musi di mana hartamu berada Di situ hatimu. di situ hatimu. Iya deh. Itu kan? HP hita bolo itu surga marohata. Edo. Asa saat kita tu hanguluan nasora sudai. Jadi pada tolu Asia Amsal 3 ayat 9 berkata, Amsal 3:9. muliakanlah Tuhan dengan seluruh hartamu. Amin, amin. Berarti tinggal do harta tong. Muliakanlah bangga do hita bolo songonok Muliakanlah kita. Tuhan dengan hartamu. Amin. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Berarti sudah artatai ikut memuliakan Tuhan. Pasangapot de bata. Pasang Sangat debata. Idokon 2 Korintus 10:20 berkata, karena semua harta, semua dunia yang ada milik Tuhan, bukan milik kita pribadi. Berarti sudah aka na adong hita, Amin. hepek ta harta ta sudah tabay may memuliakan Tuhan. Amin. Tabay Amin. may pasangapot Tuhan. Amin. Asa. Urut ni Muse, idokon nakit Paulus, gabe teaido na sudah aka naipudi ni manay. Dia molo halak Batak, molo naking pasapa orang Batak kan luar biasa. Tolu hasangapon, hagabeon, hamoraon. Jadi molo si Paulus halak Batak, ngai miliki mana sudion. Guru Ngapunan ini mana sudion tuluon. Ada po nabi hatuluca. Ada po nabi tuluon. Nung nga diklaim ni mana Boleh Ada po kiri, boleh marminggu pe jolo don, dang bui pudion. Ay pa imana Parise. Guru besar. Julo tong. Ngai jolo ngai imana sudion. Atau songonod eh. Adong musi do songon di Na jolo, molo marminggu na to songonod nang parpaka songoni. Beo bolo marminggu. Kadang dang dimulai amat tas itu per mingguan. PT jo amat tas yani. Aku Gal hudulek kuni jolo do. Kuni jolo, bui pudi. Mola dangarong pe di jolo. Bui pudi mana? Mulai mana? Mulai. Jadi si Paulus
ngai sudah Dapok ni mana? Sampah Alai dulu dok nanti. Paulus semua itu menjadi sampah. Semua itu menjadi TAI katanya. Si Paulus. Jadi ibaga sita halak bata ngarong taboto sudah kan hasangapon agabeon hamoraon molood do tandalhon dang rohani sudah hita ido ketuan Yesus ahu do dalan hasit tongan hanguluan Amen. dang merhite au dahong satu amai Amen. ibaga san Tuhan Yesus sahat tu amai dibaga sa Tuhan Yesus saat tersugrui di luar daripada Yesus adalah kebinasaan. Hamamago do muli di luar ni Tuhan Yesus. Amin. Amen. Amin. Amin. Jadi tadi ngot noti Tuhan moron do dabah. Adong dosa daya di firman Tuhan ni tung macai maul do halak namora masuk. Aku ya mang. Nyo do gabe. Tapuk kau do. Namora portivi do. Ido makana saya Namora putih bro kan? borak do kan. Namora di luar Tuhan. Tuhan. Namora di luar Tuhan. Jadi tambah museng hepengi gabe do akar di segala kejahatan. Cinta akan uang. Cinta akan uang, Ada akan mak segala kejahatan. Jalah kita kena maulun perlu do hepeng kan. Perlu do dah. Mungkin dang perlu kan hepeng. Perlu iya betul. Perlu itu toh. Alai. Sada hepeng tu satu mall hepeng. Mars sepeda motor pe hepeng tong marsi minyak kan. Molo taberen do tu si bah gabi macam mall do boa do Tuhan. Boy do mora. Bah molo do Tuhan ni yang kurindukan na hurinduhon kita semua bisa menikmati kemurahan Tuhan tong kan. Amin. Dak salah mamora dah. Yang salah teh. Motivasi mamora do boy salah tong. Tujuan mamora boy salah. Anggo hamora ni bersumber sia debata doi. Nadingkat Ido. pasu-pasu doi. Molo. Ai namora do si Abraham. Ido tong. Namora do si Ishak. Ido. Namora do si Salomo lo kan. gudang sudah ya dong gimana. Ale mora woti kim di mana. Amin. Jadi taringok na museng tu sangat mate. Molo mora tong ngatabo tebet pemubamoran. Molo sangat matong taringok tau di Patik Palimoni kan. Pasang pemudo natorasmu. Jadi terbalik mah tuh kehidupan sebelumnya kan. Jala omak kan ngaliling ditinggalon bapak. Sia opat moding do bapak ikan. Halo. Jala sia opat 2010. Pengalaman pribadi mau nanti. Tong kesaksian hidup. Jala tiki True story. saya masih sekolah SMA kan. Mangarat toma. Jala nyomai dokon omaki. Jala berhasil maho. Asa boy bereng halak kita di tahun bah. Halo, nadi enggak do tongi. Rokok makan ala nasian hopat 5 hamina bersaudara. Audo pena manggendong gelar sarjana kan. Jala halakina ma pasikola na akabang-abangi na di jakukan i pasikola ma. Jala ya do hulala audo harapan ni na 2 tahun. Audo harapin na torosok kan. Jala tiki moding mah 2010 dang saya do skripsi. Lagi manusun namai. Nyo mengharapkan boy marpoto dok natorasikan kebanggaan dok kan dan kesombongan kebanggaan asa boy natoros niba adong sampai di lebung niba. Wah, ape ahana taharapon dang seperti na dang dapot teh. Jadi isi mau kecewa 1 tahun dang ku pasai beskripsi. Alo isi dang olo biar sarjana manon. Tinggal homa. Jadi romo berus tu orang ikan di dokom amango sayang nai molo dang lulus so molo dang saya skripsi mi Diancam mah deh. putus. Aku ya Didorong. Mulai 2000 tong maralek kan 2011 3 tahun kan perjalanan ini. Diancam mah di 2012 diancam mah molo dang lulus 2010 tolu selesai sudah. Uripu kan nggak habis ongkos satong. Karedit ma Honda Beat nama saya kan 1 tahun dope ungat 36.000 kilometer habis garansi. 3 tahun dilekar habis 1 tahun. Waduh. Terpaksa ma ukejar. Jadi sistem semalami isi matong dapat kan. Jadi ubereng ma jala hatani naturasi ikon pasang apa mudo ikon berhasil lo di luari jala boyo mula. Jala ubereng isi na pasang empat na torasna iko dapotono na dedinggan di julon nyari idot dong. Amin. Amin. Nah iya maco. Jadi sada ujung ni na hubereng sian konsep ni halak batakon nakaning ngadenggan nakaning tabo identifikasi nakaning sudi jala nga boy tabereng konsep na denggan don alay jasmani
perlu do kita mengejar rohani. Iyo. Oma firman Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Asa boy hita Kalau setolu ta 20 tolu. hasangapon, hamoraon, hagabeon, dang holan sebatas tu jasmani, alay tetap matu rohani. So ano may kondisi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Alana mulut apa jogjongon hasangapon hagabeon hamoraon holan di bagasan panguluat ta di portipion jalan di jolo ni manusia sia-sia don. Alai firman Tuhan mendokon apapun juga yang kamu perbuat tadapun asangapon apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu tadapun hagabeon hamoraon gawe itu Tuhan may tarahon tabaim ma artata hamoraon ta Tuhan tabaim ma hagabeon ta aka dia na nong lihat Tuhan gabi hita gabi tu Tuhan may dinggan na aka dia na tadapot hasangapon aka pangkat na tabay may tutuhan asa suri na tabayin Amen. dang holan tu tikihita na mangulong portipian dang holan tu di jolo di jolmaon alay terlutulul na lobi tu jolo ni Tarlumobi. Jala oma nama bek kita tadapot hanguluan na kekal Amen. dan sebatas hanguluan na di portipion oma siya na. Amen. Jadi mulai tema dia kadongan naung mabagihon akka hasitongan. Hati goran ni hatan itu hatta mulai tema dia kadongan naung bersemangat maluba-luba asa tarpasu-pasu sudi akan namang huton acaron. Jadi songon ayat penutup. Amen. Tabuka masara di Galatia tolu ayat 10 tolu. Asalam politik jala tanom tajom hatai di bagasan bornginon. Galatia tolu ayat 10 tolu. Galatia tolu ayat 10 tolu. Galatia tolu ayat 10 songonom madidokod di sida orikodo tiopot tahun. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Hulako salnai. Kristus telah menebus kita. Asa hupabaga sotik lapatan ni menebus. Jadi tersongonon soal penebusan simple sono, sederhana sonon. Molo adong ma barang barakku tergadai manang ya adong mang barakku tergade kan hugadehom majo contohna hudok majo jam tangan contoh majo kan higadehom ma tu pasar gadai kan tu pegadaian jadi hutobus mamuse kan tiki di pasar gadai halahido nambar kuaso disi kan hido noeng lomoni halahido isi kan danga dong hakku disi kan halahimat tong berkuasa penuh alai dung tola pau menobus kan hutobus majam tangak komuse gabe au ma pemilik nion mutlak lomokku madison kan hido noeng ilustrasi na sederhanaon suak songonido hita naung tinobus ni Kristus. Amin. Amin. Kan hido naing. Jadi songonon. Ala sono dotong molo na persea do hita molo tapar hatutu do nunga ditobus Kristus hosata bahasa Indonesia nyawa manang todita manang ngoluta kan hido naing. Molo dung imana manobus berarti ibana nama pemilik owner imana nama napuna au dada au napudi au be Jesus do napuna au dang be au guru diau Jesus do napuna au ada tong
na muncul lagui. Jadi unang manian hola dedehonon, hola dedeho ala kita ikot tikos situ tuma on dihanguluhon bahwa napuna au doh dompetu Jesus do. doh dompetu on napuna ni Jesus. Aha penaloh tu pamatakon napuna Jesus on napuna saon Jesus napuna cicikon Jesus napuna on Jesus bahkan napuna sepatu kon Jesus calana kon Jesus jaket kon Amen. Jesus nyokalu kon Jesus napuna dot hosa kon Jesus napuna sa Tung sale lengau mangolu Jesus do napuna lapatan nadang Amen. berhak biau dison hola mamake doau bolo napunasa sang owner Jesus berhak penuh. termasuk hosakon napuna on Jesus Amen. napuna utah-utokon Jesus molotung malope au molotung malope hita marbisu kita napuna hamaloki Jesus molotung gogope au gudang pengaruh napuna hagokoki Jesus molotung mamora pe au napuna hamaloki Jesus atong mulu Jesus na serep rohailo napunasa dang suma betong hita sobong Haleluya. kan itu nuheng napunasa artami Jesus napuna sa hosami Jesus napuna pengaruhmi hagogon hamoran hasangapumi Jesus do napunai molo ibana do napunai berarti dang adong hakta sombong atau menyalahgunakan. Amin. Amin. Ido kesimpulan ni parpungat tadi bagas iko manat maun hanguluhonota hamu kadongan unang beta foya-foyahon hosat tahun, tenaga tahun, habis tahun, dok hamoratai untuk menyenangkan pribadi. Nang ma holan pasangapon Tuhan Yesus, ai ibana do napunai saluhuna. Ramado cerita ibana do napuna au saluhuna. Ibana do napuna au saluhuna. Dohot hosakon. Dohot hosakon. Amin. Haleluya. Jadi ulala narid demahita teh. Narid demajohita. Edi matendo boy do dada au napuna au be Jesus do napuna au Amen. bi Dada au guru diau. dada au guru bisa Jesus do Bisa cari napuna au. indada au guru dia be sambil dilului jadi mulai atema diaka damang dainang haha angin api naribot dok sudah teh naung mangihuton payutihu acara tahun Amen. say tapalabas marohatta madzalo hatan itu hatai asa tarpasu-pasu hita jadi baik mak Dada au guru dah kalau dia. sudah dapat dapat lagi sinaking kalima Dung Tuhan Yesus. dong Tuhan Yesus dia kadongan nadong dijabu boy dorak mangedeho kita sungguh dia do dung Tuhan Yesus Amen. napuna kita dung Tuhan Yesus napuna songgong damena biar ulang tari pargogo molunai nasa dosaku nang saidoi Tabaritaho holongai di dia Tuhan tulosoni tuk manupahi tarlobida sasada Jesus pinujima di hongoluku lasro haki jumolo Jesus siluami
kuasa ng rohaki. Tabaritahon holong naik di Dia Tuhan turosoi tuk manupai tarlobida sasada Jesus pinuji Hibul maahu Jesus diho sonang rohaku tarapulo nian diau ma bain hakami pai madas au tulang bumi Tabaritahon holong naik di Dia Tuhan tudosoni tuk manupai tarlobida sasada Jesus pinuji Tabaritahon holong naik di Dia Tuhan tudosoni tuk manupai tarlobida sasada Jesus pinuji sasada Jesus pinuji Amin. Martang yang mahita dopa mamuse amang sibak pahadison asa ta tutup pungat taon. Akadamang dainang martang yang mahita madok molate tutuhatay. Malutung adong namar sahit manang adong persoalan di bagasang ngolumuna tatangyak kema apala ditikyon asa tajalo pangurupias itu hate martang yang mahita aliaman namin namar habangsa di Banua Gijang di Botohodo jala di Tadaho bahkan di Idahodo hami ganup marsada-sada di inganan na bibe ali Tuhan napayutyuton hatay malutung adong di tonga-tonga namin namar say asi maroham bukbu ma nasa sahit nadong di pamatang nami ali Tuhan piutom man nasasahiti asa boy hami di bagasan las ni roha marneang ni daging hami mangulaw si ulaw nami gok las ni roha hami unang bedililiti aka sahit ni pikiran sahit ni pamatang suang-suangin ng aka sahit ni roha bebas malua mahami siya ni ganup nasaratan ni si bolis ropuk ko may siya basang ulo nami alituhan asa merdeka hami di bagasan Kristosi suang-suanginima alituhan molotong adong na di bagasan persoalon leon pangurupion lehon pertolongan tuganup hami marsada-sada aletuan molotung adong aletuan nang daw siya tuha sa lelengon di bagasa bornginon togu taiti manasida asa jonok tuho asa gabi murit sisian ni Kristus sitoho hami ganup aletuhan asa dohot tami malua aletuhan molotung adong di bagasa bornginon aletuhan odo pdbg hatani tuhani homa aleton di perbodia na manaiti rohani ibana asa di jakon ibana Jesus Kristus di bagasa bornginon nagabi Tuhan jala si palua ibana mauliate madiho ali Tuhan Yesus pasu-pasu na kaulaon ni sudi ruas na begesa hataon ali Tuhan pasu-pasu rumah tangga pasu-pasu aka perkarejo aka usaha bisnis keuangan pasu-pasu ali Tuhan asa tamaha may marlas ni roha di bagasan ho ali Tuhan pasu-pasu akan nakon namin na di bagasa persikolaan na di bagasa perdalanan homa na marangoti homa na majaga hami ganup ali Tuhan akan na habut namar habut ni roha na di bagasan arsak lehon ma ali Tuhan
Tuhan penghiburan tu ganup hami marsada-sada ale Tuhan. Mauliate madio tarlumobi mahatami naung hubigi hami di bagasan bornginon ale Tuhan. Asi maroham sihol marohanami hupeop hami mahatami di bagasan rohanami jala hu hangul kami mai hatami gabe si ulaon hatani di batama hami ganup marsada-sada. Mauliate madiho pasu-pasu manang dongan nami ale Tuhan amanami ijul ginting na punasa channelon ale Tuhan song-songoni nang parsoduk na dohot dua dadak sensasida do sudah keluarga nang pangisini jabuan pasu-pasu nasida pasu-pasu pelayananon pasu-pasu hami luhut iperak madok mahita tangyang ta ali amanami ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malamani roham di Banu Tongos songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago ay hono na punah harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saliling nililing na tajalo mapaso-paso na siya tuhatta asini rohani Kristus anak ni dabata dot holong ni amana suaksongoni nang parsauran ni tod di perbadiay ma nama dongani hita di bagasa bornginon sahat na maranata ro Jesus Kristus paduhalion mangalap pita bahkan rodi saleleng ni leleng na di bagasan guarni Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Jadi suang-suang ma horas madi hita saluhut na shalom. Shalom. Shalom.